Oke, everybody, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa sebelum di kelas. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Sebelumnya Rangga kemana ya? Rangga tadi tuh lagi apa ya? Lagi sakit katanya, jadi nggak bisa hadir. Oh iya, gak apa-apa. Nah, how are you? I'm fine. I'm fine. Oke. Kira-kira ada tugas gak yang udah Bapak kasih kemarin? Kalau tugas sih kemarin udah dikerjain sama kita tuh, udah dikasihin juga kan ke Bapak. Oh iya, oke. Nah, sekarang ini kita akan sedikit belajar tentang narrative text. Nah, narrative text itu apa? Sebelumnya kita sebelum masuk ke materi inti, kita pemanasan dulu plus review materi yang kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang dialog greetings, terus dialog kecil-kecil seperti itu. Nah, itu Bapak udah kirim dialognya di WhatsApp. Coba cek WhatsAppnya. Oh iya, udah. Nah, sekarang Bapak nanti jadi si A, kamu nanti jadi B ya, Jal? Enggak. Coba buka dulu WhatsAppnya. Nah, itu. Nah, Bapak jadi A, Jal jadi B ya? Ya. Okay, James, I would like to know what is going on yesterday at your party. Oh, I guess the party is going well. All of my friends was come here too. By the way, sorry if I couldn't attend your party yesterday. My mom was sick and I need to take care of her. Nah, it's fine. Next time you can come again on another party. Okay, sure, let's roll. Nah, coba masih inget gak simple past tense itu kayak gimana? Simple past tense. Rumusnya lupa. apa nih? Lupa. Simple past tense itu subjek, verb 2, dan objek. Selalu ingat ya, kalau simple past tense itu selalu pakai verb 2. Nah, lalu kalau bentuk negatifnya itu kan kita kalau simple present tense do ya. Yeah. Misal I do not hungry. Nah, kalau simple past tense itu diganti do-nya jadi did. I did not attend to your party. Nah, itu bedanya paling di verb 2 ya. Iya. Ini juga simple past tense ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Gitu. Coba buka, Bapak kan udah share ya PPT-nya, coba dibuka. Nah, narrative text. Jadi narrative text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kisah-kisah yang naratif yang tidak asli. Coba sebagai ada gambaran, kita tonton videonya ya yang ada di PPT itu. Coba tonton dulu. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw it and thought it would be fun to play on it. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. The lion woke up angry with a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. I'm very scared. Please don't eat me.
just eaten. Now go, but don't mess with me again, or I will make a meal of you. A few days later, the lion was roaming the jungle. Hunters set a trap to catch the lion. Hunters hid behind the tree, waiting for the lion to approach the trap. As he did, the hunters pulled the ropes, but caught him in a net. The lion started to roar loudly and tried to escape. The hunters fastened the net. They went back to the village to bring a cart to transport the lion. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, heard the roar. The king is in trouble. I must return the favor. He soon reached the lion. Don't worry, my king. I will set you free. He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the ropes. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse can be a great help. Thank you, mouse. I will never trouble you again. Live happily in my forest. You saved a king's life. Now you are the prince of this forest. Thank you, king. Bye. See you soon. Oh, where are you going? Don't you want to play on me and slide down my tail? Yee! The mouse started jumping on his back and sliding down his tail. After a while, the hunters came back with a big cart to carry the lion. The lion and mouse saw them and started running towards them. The lion gave a big roar. The hunters were terrified and ran away back to the village. The lion and mouse became friends forever. Gimana, udah? Udah. Nah, coba Ijal sebutkan, maksudnya tuh kebayang nggak naratif teks itu seperti apa? Naratif teks itu seperti cerita bukan, Pak? Nah, betul, itu betul, dan juga mungkin kita jelasin sekarang ya. Jadi naratif teks itu adalah a narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi naratif teks itu naratif yang story-nya itu kita mengkisahkan cerita, tapi kisah cerita itu bukan real, maksudnya tuh kayak imajinasi seperti tadi ya yang udah dilihat di video kan, kisah tentang The Lion and the Mouse itu jadi termasuk salah satu jenis teks naratif, jenis naratif teks gitu. Nah, lalu terus purpose of narrative text, tujuan naratif teks itu apa? Nah, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with the story. Jadi simple, kita itu menggunakan narrative text itu hanya untuk men-entertain the reader atau menghibur pembaca dengan sebuah cerita, sebuah story. Gitu. Nah, general structure of narrative text. General structure of narrative text itu coba baca aja general structure of narrative text. Di slide ke kiri kanan. Generic structure. Purpose, Generic structure. Nah, generic structure of narrative text. There are three kind generic structure of narrative text. Satu, orientation. It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced.
berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita, siapa atau apa, kapan, dan di mana. 2. Complication, where the problem in the story developed. Permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. 3. Resolution, where the problems in the story is solved. Masalah selesai secara baik, happy ending ataupun buruk, bad ending. Nah, tadi kan udah dibaca nih. Jadi narrative text itu punya tiga generic structure of narrative text. Pertama, orientation. Jadi orientation itu kayak pengenalan atau wajah dari sebuah cerita. Jadi pengenalan itu bisa berisi pengenalan tokoh tadi yang udah dilihat di video ya, si tikus dan si singa, the lion and the mouse. Itu pengenalan tokoh. Kedua, tempat dan waktu terjadinya cerita. Tempat dan waktu terjadinya cerita. Tadi dari the mouse juga sudah kita lihat ya. Jadi tempatnya itu di hutan belantara, entah itu di mana. Dan itu udah disebut juga kan siapa, apa, kapan, dan di mana. Nah itu biasanya di paragraf pertama orientation itu nanti kita lihat ya contoh narrative text yang berupa teks itu. Terus kedua ada complication or the problems in the story develop. Jadi permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Jadi complication itu inti dari cerita. Bagaimana cerita itu, masalahnya itu seperti apa. Tadi kan The Lion and the Mouse, masalahnya itu kan si The Lion-nya itu ditangkap ya sama pemburu manusia. Nah, itu salah satu bentuk complication untuk narrative text. Lalu resolusinya gimana nih? Where the problems in this story is solved. Masalah selesai secara baik, happy ending ataupun buruk ending. Tadi kita lihat ya di akhir cerita di video itu yang asalnya si the mouse-nya si the lion-nya mau makan si the mouse itu, sekarang karena si tikus sudah membantu singa untuk kabur dari pemburuan manusia itu, maka mereka pun jadi berteman, dan itu bisa kita sebut happy end. Gitu. Nah, lalu next, the characteristic of language feature of language feature of narrative text. Pertama, past tense. Tadi kan kita udah pembahasannya pertama-tama berdialog dengan menggunakan past tense. Itu terus kedua, adverb of time. Jadi kata keterangan yang menunjukkan waktu gitu. Biasanya kan kalau di narrative text itu once upon a time, one day. Terus time conjunction, when, then, suddenly. Specific character, the character of the story is specific, not general. Terus seperti apa ya, nggak umum gitu karakternya teh. Kayak tadi The Lion sama The Mouse itu kan bukan karakter yang kita kan biasanya kalau bercerita itu tentang manusia, ini kan tentang hewan. Bisa juga Cinderella, Snow White, Alibaba dan lain-lainnya. Action verbs, a verb that shows an action. Ya seperti tadi menggigit, swallow, kill, dog, walk, dan lain-lain. Direct speech, it is to make story lively. Jadi kayak tadi, the lion said, the mouse said, itu sebutannya direct speech. Jadi ini ciri-ciri yang ada di narrative text. Next. Nah, lalu tipe narrative text itu ada apa aja? Ada fairy tale, ada mystery, ada science fiction, ada romance, ada fable, ada myth and legend. Terus tadi kalau The Lion and the Mouse masuknya kemana? Nah, ini masuknya ke fable karena fable itu hewan. Contoh fable yang lain itu kayak si kura-kura dan si kelinci atau si yang lupa. Kura-kura dan si kelinci, si kancil gitu. Nah, coba lihat itu ada contohnya kan? Nah, coba ini kan ada kisah Cinderella. Sekarang Ijal tugasnya coba pertama kita bagi dulu nih mana yang orientation, mana yang complication,
sama mana yang resolution. Coba ditulis ya, dari mana sampai mananya. Jadi gak usah ditulis paragrafnya, jadi tulis aja, oh ini paragraf ini orientation, paragraf ini complication, dan paragraf ini resolution. Coba ditulis. Nanti kalau 5 menit ya, kalau udah oke, kasih ke saya. Jadi ditulis semua paragrafnya atau dari mana sampai mananya aja? Nggak ditulis aja, misal paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 sampai ini tentang apa gitu. Ah iya iya. Kalau daughter artinya apa? Apa? Daughter artinya apa? Dokter itu artinya anak perempuan. Nah, udah sih. Mana coba lihat. Betul. Paragraf 1 orientation, paragraf 2 sampai 7 itu complication, dan paragraf terakhir resolution. Nah, sekarang Bapak kasih tugas buat nanti pertemuan selanjutnya. Dari cerita ini kasih ini kan tadi kan ada ya udah ditulis karakteristiknya itu seperti apa. Nah, dari masing-masing karakteristik itu kasih 3 contoh yang ada di paragraf Cinderella, ada teks Cinderella ini. Ya ya. Gimana sejauh ini ada ditanyain nggak? Ada yang masih dibingungin? Mungkin cukup bisa dipahami Pak. Bisa depan nanti kasih tahu juga Rangga ya buat tugas pertemuan kali ini. Baik, jadi nanti intinya jadi naratif teks itu sebuah apa? Kita review lagi naratif teks itu story atau imaginative story intinya itu. Karena naratif teks itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada cerita tentang hewan atau cerita tentang Cinderella atau mitos kayak gitu, itu maksudnya ke naratif teks. Itu. Ya, sebelum kita tutup, tadi udah jelas ya tugasnya ya. Udah. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup, berdoa dimulai. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, share.